अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो कुछ अलग टाइप से आपको दिख रहा होगा, इसलिए कि ये मैं एक सवाल के जवाब के तौर पर बना रहा हूँ। और आप लोगों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि आपके जो भी सवाल हों आप वो कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, या जहाँ भी मुझसे कांटेक्ट हो सके। ये मुझसे अलग से कांटेक्ट किया गया है, यूट्यूब से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं था, तो वहाँ पर मैंने इस सवाल को लिया है। और ये एक नहीं, कई लोगों ने मुझसे अलग अलग मकाम पर ये सवाल पूछे हैं। यहाँ पर जो लोग मुझसे मुलाकात करते हैं उन हजरात ने भी बार बार मुझसे ये सवाल पूछा, और मुझसे कई मरतबा ये भी कहा कि हमारे ऊपर कुछ पढ़ कर के फूंक दें। सवाल यही था कि दिमाग के अंदर जब हम कोई काम करने जाते हैं तो दिमाग में वसवसे आया करते हैं, दिमाग के अंदर गंदे गंदे ख्याल आया करते हैं, इनका क्या इलाज बनेगा? तो देखें, आप इस बात को दो तीन तरह से समझने की कोशिश करें। अव्वल तो आप ये समझ लें, वैसे तो मुअव्विज़तैन अल्लाह ने कुरान में अता फरमाई हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। ये दो सूरतें ऐसी हैं, जब कभी भी आपको कोई वसवसा हो, जब कभी भी आपको कोई परेशानी हो, तो आप इसके ज़रिए जो है इसको पढ़ करके अपने ऊपर दम कर लें और अल्लाह ताला से उम्मीद रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह सारे वसवसों को ख़त्म फरमा देगा। लेकिन कुछ ऐसे हजरात भी हमारे हैं जो जानते नहीं हैं कि कुरान को पढ़ना कैसे है, कुरान की समझ उनको नहीं है। तो अब ऐसे हजरात के लिए क्या करें? तो उनके लिए जो है ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। गोया ये समझ लें कि ये वीडियो उनके लिए एक पूरा इलाज है। आप अव्वल तौर पे तो ये समझें कि कोई भी परेशानी तब तक परेशानी रहती है जब तक कि हमें उसका इलाज मालूम ना हो। आप सबसे पहले इस बात का अंदाज़ा लगाएं, जो हजरात कुरान को पढ़ना जानते हैं उनके पास में तो एक जो है शैतान के मुकाबले में एक हथियार मौजूद है, जिसको वो जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन मेरा खुद का एक रूल है कि जब मैं अकेले रास्ते पर चलता हूँ तो मैं लगातार आयतुल कुर्सी पढ़ता रहता हूँ। और आयतुल कुर्सी का मामला क्या है, इसको मैंने अलग से एक जो है बयान में अपने बताया था। आयतुल कुर्सी की फजीलत जो है वो अलग है, लेकिन आप जब कुरान को पढ़ते हैं और उसकी जो पावर का इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसके ज़रिए आपको प्रोटेक्शन देता है, अल्लाह ताला उसके ज़रिए आपकी हिफाजत करता है। लेकिन बेचारे जो मेरे भाई कुरान पढ़ना नहीं जानते, जिनसे कुरान पढ़ना नहीं आता, अब ये परेशानी बनेगी उनकी। जब वो कहेंगे हमसे पढ़ना ही नहीं आता तो हम तो बिना वजह में मुकल्लफ बन रहे हैं इस चीज़ के। तो आप हजरात इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखें। वो बहनें जो घर के अंदर बैठी हैं जिनसे कुरान पढ़ना नहीं आता, वो जितना भी उनसे आता है पहली बात तो सीखें। ये गलती है कि कुरान पढ़ना क्यों नहीं आता। अल्लाह की दी हुई एक किताब है, उसको अगर हम नहीं पढ़ सके पूरी ज़िंदगी में तो फिर क्या करेंगे? एक तो ये चीज़, और दूसरी बात इसका ख्याल रखें कि अगर नहीं भी आता है तो कुछ ना कुछ तो उसका हिस्सा पढ़ना कम से कम सीखें, और जितना फिर आ जाए तो उसके बाद में क्या करें। अब इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा क्लियर करते चलते हैं। पहली बात आप ये समझ लें, मैंने पहले कहा था कि कई हिस्सों में इस वीडियो को आप जो है बांट सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो आप उतनी देख लें। इसके अलावा जो है कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं कि वीडियो लंबा है तो हम इसको पूरा क्यों देखें, तो आप रोक सकते हैं। लेकिन ये मसले की वजाहत के लिए ज़रूरी है, तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। तो अव्वल तो आप ये समझ लें कि ये दिल में वसवसे आते कहाँ से हैं। तो तसव्वुफ़ के अइम्मा ने कई अलग अलग अपने अंदाज में इसको लिखा है, जिनका कुछ मग़ज़ जो है मैं आपके सामने पेश करता हूँ। फरमाते हैं कि दिल जो है इंसान का ये इस पहलू में है, और दिल के दो कान हैं। जैसे इंसान के दो कान हैं, इसी तरह से दिल के भी दो कान हैं, एक दायां कान और एक बायां कान। दाएं कान पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का एक फरिश्ता है जिसको मुल्हिम कहा जाता है, इल्हाम पैदा करने वाला। ये फरिश्ता जिसको मुल्हिम कहा जाता है, जो बात बंदे के दिमाग में ये डालता है उस बात को इल्हाम कहा जाता है। ये दो चीज़ें हो गई। अब इस फरिश्ते का काम यह है कि ये हमेशा नेकी की ही दावत बंदे के दिल के कान में डाला करता है। बंदा नेकी की तरफ माइल होता है, ये नेकी की दावत देता है, बंदा नेकी को कबूल करता है, बंदा अल्लाह के करीब चलता चला जाता है। दूसरी तरफ उल्टे कान पर बाईं साइड का जो कान है, इस तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को मुकर्रर किया है। अल्लाह ही की मर्जी है, क्योंकि बंदे की आजमाइश दोनों ही तरीके से होती है। अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली रहमतुल्लाहि तआला अलैह तफसीरे जलालैन के अंदर इस बात को लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाइश फरमाई है बंदों की, फ़कीर की अमीर के ज़रिए, मरीज़ की सही के ज़रिए, और जो आदमी गंदा है उसकी शरीफ के ज़रिए। शरीफ जो है जब गंदा उसको देखता है शरीफ को तो कहता है कि अल्लाह मेरी ऐसी शान क्यों नहीं है कि मैं शरीफ क्यों नहीं हुआ। फ़कीर जब मालदार को देखता है तो कहता है मौला मेरी ऐसी शान क्यों नहीं है कि मैं अमीर की तरह क्यों नहीं हुआ। इसी तरह से जो नीचा है वो ऊपर वाले को देख करके अपने आप की आजमाइश
दोनों पहलू अल्लाह ने रखे हैं, गरीब बनाए हैं, अमीर भी बनाए हैं। इसी तरीके से काले बनाए हैं अल्लाह ने, गोरे भी पैदा किए हैं। किस लिए? आजमाइश के लिए। आप आपस में मामला कैसा रखते हो, सिर्फ इस चीज की आजमाइश, और फिर अल्लाह का कितना शुक्रिया अदा करते हो। और इस बात पर अल्लाह ने अपने हबीब की तारीफ फरमाई कि आप इन मामलात में सब्र करते हैं और आप सब्र करते जाइए, अल्लाह तबारक व तआला आपको सब्र का नतीजा अता फरमाएगा। बहरहाल, तो जिस तरह से अच्छाई है उस तरह से बुराई भी है। जब अल्लाह ने अच्छा फरिश्ता डाल दिया तो आजमाइश के तौर पर एक शैतान को अल्लाह तबारक व तआला ने रख दिया है। अब देखिए होता क्या है, इसका नाम है वसवास, और ये जो भी बात दिल के अंदर डालता है उसको कहा जाता है वसवसा। यही वो चीज़ है जो इंसान को बुराई की तरफ दावत देती है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ भी है, वो तीसरी चीज़ है खुद इंसान का नफ्स। इंसान के नफ्स को ख्वाहिशात के ज़रिए ढांपा गया है। इंसान का नफ्स जो है वो लज्जतों को चाहता है। अब अगर आज आपने खाना अच्छा खाया है तो आने वाले दिन में ना आप ये सोचते हैं कि मुझे इससे भी और बेहतर मिल जाए। ये नफ्स की जो ख्वाहिशात हैं ये बढ़ती रहती हैं। आज जो काम आदमी करता है ना, कल को ये सोचता है कि मुझे और इसमें जो है बढ़ोतरी मिल जाए, मैं और ज़्यादा बेहतर होता चला जाऊँ इस मामले में। आज अगर इंसान के पास एक छोटी गाड़ी है तो कल को सोचता है कि मुझे बड़ी मिल जाए। ये नफ्स का पैदर पे ख्यालात बढ़ते रहते हैं और नफ्स का पेट कभी नहीं भरता। आखिरकार कब्र की मिट्टी ही इंसान के पेट को भरा करती है। तो ये बात आप याद रखें। तो तीन चीज़ें हो गई जो इंसान के दिल में अपनी अपने तौर से ख्यालात डालती हैं। एक जो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया गया है वो मुल्हिम, दूसरी तरफ से ये शैतान, और तीसरी तरफ से खुद इंसान का नफ्स। जैसा कि कुरान में भी आया है, इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, कि ये जो नफ्स है इंसान का बाज़ दफ़ा बुराई का इसको खूब बढ़ चढ़ करके हुक्म दिया करता है। अब आपकी समझ में ये बातें आ गई। अब आपको इसमें फ़र्क करना है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि शैतान और ये नफ्स इंसान को अच्छाई का हुक्म देते हैं, लेकिन इतनी सी नेकी का हुक्म देने के बाद इनका मकसद होता है आपको बड़े गुनाह के दलदल में फंसाना। छोटी सी नेकी की राह आपको दिखाते हैं और फिर होता क्या है कि आपको बड़े गुनाहों के दलदल में ढांपने के लिए लेकर जाते हैं। इसलिए याद रखें, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ मोहलत दी है। इसका इलाज आपको क्या करना है, एक बात आप याद रखें। फरमाया गया इसका इलाज ये है कि इंसान जब वुज़ू करके नमाज को जाए और नियत बांध करके खड़ा हो जाए तो उस वक्त में उसको चाहिए, जब उसके दिमाग में ऐसे ख्यालात आते हैं ना, तो उनको लाए नहीं, आने नहीं दे, बल्कि निकाले दिमाग से। और अगर उसके दिमाग में ये ख्याल आते हैं कि अरे जल्दी से नमाज को मुकम्मल करो, चलो छोड़ो, जल्दी भागो, अगर ये ख्यालात उसके दिमाग में आते हैं तो उसको उस वक्त चाहिए कि इंसान जो है अपनी नमाज को और लंबा करे, शैतान के गले पर अपने पैर को रखे और उसको चीरता हुआ निकल करके चला जाए। खूब सही तरह से उसकी जो है पिटाई करे, अपने नफ्स को जो है खूब मारने की कोशिश करे, और जब नफ्स मर जाएगा इबादत लंबी हो जाएगी। लेकिन ना, ये सबके साथ में ऐसा नहीं होता। बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं जब उसके दिमाग में ख्याल आता है कि मैंने 2 रकात पढ़ी हैं या 3 रकात पढ़ी हैं, तो वो इसी कन्फ्यूजन में कहता है चलो यार दोबारा पढ़ो, तो वो नियत बांध करके खड़ा होता है, दोबारा नमाज पढ़ने लगता है। लेकिन बाज़ बंदे ऐसे भी होते हैं जब वो देखते हैं ना 2 हुई हैं या 3 हुई हैं, इसमें उनको कन्फ्यूजन हुआ तो वो करते क्या है, फ़ौरन उन्होंने देखा चलो 2 हुई या 3 हुई, छोड़ो, चले गए मस्जिद से बाहर निकल के। तो ये आपको हरगिज़ नहीं करना है। ऐसी गलती कभी ज़िंदगी में आपको नहीं करना है, बल्कि जब कभी भी ऐसा हो तो आप इबादत को बढ़ा दें, नमाज को लंबा कर दें। और अगर ऐसा नहीं कर सकते, आपको दिमाग में ये ख्याल आता है आपके जहन में कि मेरी नमाज कितनी हुई है, तो आप उसको दोबारा पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन कभी भी अल्लाह के दर से खाली हाथ ना जाएं। शैतान जीत जाएगा, आप हार जाएंगे अगर इस तरह से अमल करेंगे। तो अल्लाह ने हमको ढील दे के रखी है, उसने मोहलत दी है। मोहलत किस तरह से दी है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस पाक, ये बुखारी शरीफ के अंदर भी मौजूद है, मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है, और जो ज़रा नए जहन के लोग हैं, छोटी किताब के ज़रिए हदीस से देखना चाहते हैं, तो रियाज़ुस सालिहीन की शुरू के ही पहले दूसरे सफ़े पर यह हदीस पाक आपको मिल जाएगी, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने नेकियां और बुराइयां सब लिख ली हैं, और फिर उनको किस तरह से ज़ाहिर फरमाया, बयान फरमाया। अल्लाह फरमाता है कि जो बंदा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हदीस पाक है कि जो बंदा एक नेकी का इरादा करे और उस नेकी को कर ना पाए, ये समझ लें कि इंसान ने वज़ू किया, अभी उसके दिमाग में ख्याल आया यार मैं चाहूँ मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ लूँ, नमाज़ पढ़ने का सिर्फ ख्याल आया, नियत की उसने, घर से निकला, लेकिन ना रास्ते में उसको कुछ दोस्त मिल गए, कुछ ज़रूरी ऐसी मीटिंग हो गई कि जो छोड़ नहीं सकता था, तो उसने क्या किया, उसने नमाज को तर्क कर दिया, क्योंकि नफल पढ़ने के लिए जा रहा था, अब वो उस काम में लग गया। तो फरमाया गया कि अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ नियत के बदले में बंदे को पूरा सवाब अता फरमाता है, एक नेकी अता फरमाता है। लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला का ये प्यारा बंदा
نیکی کا ارادہ بھی کر لے اور اس نیک کام کو انجام بھی دے دے تو اللہ تبارک و تعالی 10 سے لے کر 70 اور 700 نیکیوں تک کا ثواب بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر برائی کا ارادہ کرے اور برائی کام جو ہے انجام نہ دے پائے تو اللہ تبارک و تعالی نہ کرنے کی وجہ سے بھی ایک نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن جب آخرکار یہ برائی کر ہی لیتا ہے، کسی نہ کسی طرح سے اس نے برائی کا ارادہ بھی کیا اور اس برائی کو انجام بھی دے دیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں صرف ایک ہی جرم کو لکھا کرتا ہے۔ یہ اس کی مہلت کتنی بڑی ہے ہمارے اوپر۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ جو احکام اس کے ہیں ہم ان کو بجا لانے کی کوشش کریں، اور یاد رکھیں ان کاموں کے ذریعے کہ اگر آپ نے اپنے نفس کو توڑنے کی کوشش کی ہے، خیالات کو بھگانے کی کوشش کی ہے، تو اس کے بدلے میں آپ کو ملے گا کیا؟ اس کا انعام آپ کے اوپر کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ 2 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خاص طور سے عطا فرماتا ہے۔ وہ 2 چیزیں کیا کیا ہیں وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، لیکن اس چیز کو سمجھنے کے لیے تھوڑا اور ایگزامپل سمجھنے کے لیے اس چیز کا ایک بات کو آپ یاد رکھیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے مریدوں کو نصیحت کر رہے تھے بیٹھ کر کے، تو اچانک سے نا مریدوں میں سے ایک اٹھا، کہا کہ پیر صاحب آپ نے ہمیں نماز کی نصیحت کی ہے کہ نماز کبھی مت چھوڑنا۔ کہتا ہے کہ میں جب بھی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں نا تو میرے ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ میں جیسے ہی نماز پڑھنے کے لیے نیت باندھ کے کھڑا ہوتا ہوں تو میرے دماغ میں گندے گندے خیال آتے ہیں، گندے خیال آتے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ نماز بیکار ہو، نماز پڑھو ہی مت، نماز تو خراب ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے نماز پڑھنا ہی بند کر دی ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ پیر صاحب کوئی اچھی شخصیت تھے، انہوں نے کہا بیٹا ادھر آؤ، ان کو پاس میں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد میں بڑی محبت بھرے لہجے میں کہا بیٹا ذرا یہ بتاؤ جب تم کھانا کھاتے ہو تو کھانے کے اوپر کیڑے وغیرہ آ کر کے بیٹھتے ہیں؟ کہا بالکل بیٹھتے ہیں۔ کہا مکھیاں بھی آتی ہوں گی؟ کہاں آتی ہیں۔ کہا تو تم کیا کرتے ہو؟ کہا میں مکھیوں کو ہٹاتا ہوں اور کھانا کھا لیا کرتا ہوں۔ کہا ہو بھی سکتا ہے کہ وہ مکھیاں نالی پر سے آئی ہوں، وہ کیڑے کسی گندی جگہ پر سے آئے ہوں اور تمہارے کھانے پر بیٹھ گئے، تو اس وقت میں تم کھانے کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں کھانے کو چھوڑ دوں گا تو میں کمزور نہیں پڑ جاؤں گا؟ کھانا کتنی مرتبہ بن سکتا ہے؟ تو پیر نے فرمایا کہ اگر کھانے کو چھوڑ کر کے کمزور ہو سکتے ہو تو اللہ کی عبادت چھوڑ کر نافرمان نہیں ہو جاؤ گے؟ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے جہنم کی آگ کا ایندھن نہیں بن جاؤ گے؟ تو کہا پیر صاحب کیا کروں؟ کہا جس طرح تم گندی مکھیوں کو اپنے کھانے سے ہٹا دیا کرتے ہو، اسی طرح اپنے پاک صاف ستھرے دل سے گندے خیالات کو ہٹا دیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو سیدھی راہ دکھائے گا۔ اچھا یہ کتنا بہتر طریقہ تھا تربیت کا۔ تو اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ کوئی نتیجہ، کوئی رزلٹ تو ہوگا نا۔ تو وہ رزلٹ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ پہلی چیز جو ہے بندے کو ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ کا قرب ملا کرتا ہے۔ قرب کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے اور بندے کو نزدیک لے کر کے آتا ہے، اور جو ہے قریبیاں جو ہے نزدیکیاں بڑھنے لگتی ہیں، اور یہاں تک کہ بندہ ولایت کے مقام تک پہنچنے لگتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، بندوں کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے جو وعدہ لیا ہے قیامت تک کا، عہد کیا ہے اس نے، اس کا سب سے بڑا موٹیو، اس کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ یہی ہے، نسل آدم سے اس کو نفرت ہے، اور وہ ہر صورت یہ چاہتا ہے کہ نسل آدم کو کسی طرح سے کچل کر کے رکھ دوں اور اپنی جو ہے نسل جن اس کو میں بڑھانے کی کوشش کروں۔ جنت میں تو میں جاؤں گا نہیں، مجھے تو جہنم ملے گی، اس کو یہ بات کا یقین ہے، معلوم ہے اسے، ایسا نہیں ہے سب سارے بندے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا، تو وہ خود کیسے کہے گا کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ لیکن وہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو جہنم میں دیکھنا چاہتا ہے۔ شیطان اولاد آدم کو ہمیشہ جہنم میں جلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جنات جب ڈالے جائیں گے تو یہ کیوں نہیں جائے، یہ تو میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو شیطان جو ہے بندے کو دیکھ کر کے یہی چاہتا ہے کہ یہ کسی طرح سے جہنم کا ایندھن بننے کی طرف جائے۔ اب جب آپ نے شیطان کو ہرا دیا ہے، اس نے جو وسوسے ڈالنے کی کوشش کی تھی آپ نے اس کو ہرا دیا، تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ شیطان آپ سے دور ہوا، اللہ آپ کے قریب ہو گیا، اور قریب ہوتے ہوتے ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے، اللہ خود فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو کوئی ہمارے راستوں میں آنے کی کوشش کیا کرتا ہے ہم اپنے راستے خود اس کے لیے کھول دیا کرتے ہیں اور اس کو آنے کی راہ دکھایا کرتے ہیں۔ تو جب اللہ خود چاہتا ہے ہم کو راہیں دکھانا تو ہم اس کی طرف جانے کی کوشش تو کریں۔ وہ کہا گیا ہے نا کہ جب بندہ اللہ کی طرف ایک قدم چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندے سے 70 قدم آگے آ جایا کرتی ہے۔ اتنی محبت اللہ کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ اور دوسری چیز جو اللہ اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے اس کے بدلے میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ جب شیطان دنیا کے اندر انسان کا جو ہے وہ دشمن ہے،
اور دشمن سے جیت کر کے ہی جو فتح ملنی ہے، تو جب دشمن کو ہرا دیا ہے، نفس کو توڑ کر کے رکھ دیا ہے، اب جو کچھ بھی بچا ہے وہ للہیت ہی بچی ہے ہر چیز کے اندر۔ جب للہیت آ گئی انسان کے اندر، تو جب بندہ اللہ کا ہو گیا تو فرمایا گیا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جایا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہو جایا کرتا ہے۔ جب آپ نے شیطان کو نکال دیا، وسوسوں کو نکال دیا، برے خیالات کو اپنے دماغ سے نکال دیا، نفس کو توڑنا شروع کر دیا، تو اب آپ اللہ کی طرف جانے لگے، اور جب اللہ کی طرف آپ جانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھولے، آپ دروازوں پہ دروازے میں داخل ہوتے گئے، آخرکار نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت عطا فرما دی ہے۔ اس لیے جب کبھی بھی برے خیالات آئیں تو اس کا واحد علاج یہ ہے کہ آپ نفس پر بوجھ ڈالیں، نفس کو توڑنے کی کوشش کریں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نفس پر بوجھ ڈالتا ہے نا، تو یہ اسی طرح ہے جیسے سرکش کوئی گدھا ہو، کوئی گدھا جس کے اوپر بوجھ ڈالنا چاہتا ہے مالک، لیکن وہ لینا نہیں چاہ رہا تو اس کے اوپر اور زیادہ بوجھ ڈالے۔ کہتے ہیں جب سرکش گدھے پر زیادہ بوجھ ڈالا جاتا ہے نا، تو وہ سرکشی چھوڑ کر کے وہ بھی حکم ماننے لگتا ہے، اور پھر اللہ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ، پہلے تو برے خیالات کو اپنے دماغ سے نکالنا، برے خیالات جو بھی ہیں ان کو اپنے دماغ سے دور کرنا، دوسرا نفس کے اوپر بوجھ ڈالنا، اور تیسری اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، اس کی رضا حاصل کرنا، اس کی رضا کے لیے اپنی عبادتوں کو لمبا کرنا، للہیت کی خاطر، اللہ کا بن جانے کی خاطر، اللہ سے محبت کی خاطر اپنی عبادتوں میں طول دینا، اپنی عبادتوں کو لمبا کرنا، روزہ رکھنا تو اس میں تھوڑی سی مشقت کو برداشت کرنا، نمازیں پڑھنا تو ان میں مشقتوں کو برداشت کرنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے دل سے شیطانیت کو، نفسانی خواہشات کو دور کریں گی، اور انشاءاللہ آپ اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہونے لگیں گے۔ یہ اس سوال کا جواب ہو گیا۔ آج کے بعد انشاءاللہ کوئی بھی پریشان نہ ہو کہ میرے دماغ میں خیالات آتے ہیں تو میں کیا کروں۔ جو بھی آپ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں کام، اس کام کو آپ کرتے جائیں، اس کا نتیجہ ایک نہ ایک دن اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔